بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنسان بهلول روكي للسوقاق للجعدة خرا خيزك ميزكا تشتكي خانيكا تشتكي باند ليزة أساسنا بهلول وليكي خدايا أما اكو ناز ناكم چاوي دين آلدنا اجا پیرک هارون رشید ورده درباز دبه دنرک بهلول واندرا خیزک میزکا چتکه خانیکا چتکه دبه بهلول تو چتکی دبه از خانیه چتکم دبه اف خانیه چنه دبه وانا خانیه جنت اینه قصر جنت اینه اچت چتکم و ادفروشم کی بکره ادفروشمان دبي كا حبكي بفروش مجي دبي تمام تفريق بدي حبكي بدم تجي دبي حباي دايركي بتشخاصيه دبي حباي بباخنوت كيه بيدكا هارون الرشيد راد بباخنوت كي فرا درد خد ده بهلول جي ودري اواخ يزك دكه دبي افيا قصراته ا جنته افي تابوي مداته گشته Pireka Harun bir başa malata ava ve o diçe göderi diçe. Diçe eğer diçe göderi iditet be evar radizin sere şevaki لسر taştı Harun dibe hanım dibe cedibe ola işe min xevneki di. Pireka dibe Xuda xelkete çidi dibe ola midi emribun o amçubun cenneti o kasraki muazzam لودري بو وخلقي تواب تليا نشان ابتداد مجي برسيج وانا ودري مقو ابي قصري في سراي كي في كوشكي قلت ولا بيدكا هارونه جمر قلت بيدكا تي اجا جمر قلت كي خيركي معظم كريه بيدكا تي لو ما في قصري جشتك اجا كاجمر بجا تشكريه طبعا وجا تشكريه جمر بجا پیرکا وتشیخ ها دبی ولا راس دبی تو اچوم جاده دا در باسی من دویم دی بهلول بخیزکا خانی کا فلان چت کر مجھے پرسی مگو تو چت کی جمرا کو ولا بانا قصر جنت نه چت کم دفروشم دبی ولا مجھے مگو تو بفروش اج دکرم مجرا کو حبايب چیک و حبايب باخنوت کیه ولا مجھے باخنوت کی داگی مش خور حب کی کری دمک اواد ولا یا اوه وقتلته والجنة هارون دبيجا أما دبي زارم أزهرم أجر خور حبكي بكرمش بهلول دچه دبهلول قلبي سوقاقي آخر ويد بينه سلام عليكم مثلا دبي بهلول تشتكي دبي از خانية تشتكم خانية قصر جنة تشتكم دفروشم هدي باشا كا حبكي بفروشم مجي دبي تمام بريتا دبي برم هي هارون الرشيد دبي حبايب تشخاصيه دبي حباوي ب5000 زير ب5000 زير بدي ازي قصرك بدمته ها دبي تدو فروت بيلكام بباخنوت كي جدو حتى يعرف شخاص ما سري ب 5000 زير بهلول قلت لك وسا خوش جرد بجا دبي هارون تقصرا جدل ذكري تا عبارة خونا دين وسا تديك قصرا وشخا خوشك بو تهاتي وقصري ذكري وقصري دايره 5000 زيره تذكري از بدم اما بيلكا تا قصري نكري بيلكا تا دلي مخوش كر مجراغو ولا قصر جنته ادفروش وجاما دلي مخوش كر باخنوت كي دام بيجي خيزكر مغو فيها اته يجاك تبخازي 5000 زيره بين اسباب هارون دبي حيره حق زير دبيت خزينة مدى تنة يدبورة تنة عفت إجا قال لي إنسانا أبي عنك حكاية كيبو درباس ببو مجوارا قو أبي أتشمام قو حقيقة جدلو جان شكا زبا شوتي كمعرفت اشتاق بكي خدا تعالى دا جنة دا مكافات برمزن دا مروا شواكو بيدكا هارونجي صرف جبوك دلي بهلول خوشك باخنوت كي دايكي بوي باخنوتي گيشت قصر جنتي إجا وانوجا معلومة دبرمه
her kesi ez bawerim kuş depreme re yardım kir. İca inşallahu Teala Rabbi aleme ki yardım kiriye kasre kiş kasra Behlul kuda pireka Harun bedawan yani. O ekun nekirne jî hêjî wexteye hê mekî dijî wexteye çi qediya em ji wan re bikin. Ji ana pêda îca ji wan re cil lazimin, ji wan re xanî lazimin vesaire ve dîsa jî em bêjin çadir lazimin, soba lazimin, êzing lazimin. İca ez bawerim ki milletê me çawa pîreka Behlûl sirf ji bo dilê Behlûl xweş bike peret dayekî gihîşt xesirê milletê me jî ji kezeba şewitê rabûn xizmet kirin. Geleka insana dikanê xvala kirin şandin. Geleka insana cilê ser xweşik kirin şandin. Geleka insana ew perecek wan da bû wî jî şandin. Sebiya qumberê xwe vekirin ji wan re şandin. Ya Rabbi tu meznayên navê kî ku yardimê ji bo van depremzeda kiriye te qesreka cennetê bide kî ya Rabbi. Ya Rabbi tekrar dikim kî ku yardım kiriye ji wana re evana mezlûmin ya Rabbi te qesrekî cennetê ji wana çêkî cennetê ya Rabbi. Ya Rabbi evana mezlûmin İnşallah Teala ya Rabbi vanê ku te vek mirine ya Rabbi tu wan jî bikî fedla şehîda ya Rabbi. O vanê ku xêr jî kirine tu wan jî di derece ashabî ensar da binivîsînî ya Rabbi. Yani cennet gelê insana aqwa ji dûr nîne. Cennet îro pir nêzbiye pir nêzbiye. Bir yardım ki ji wana re belkî jî em herin cennetê. Hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetê xwe dabin.